बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम सुहेल अशारी है और मैं आज आपके साथ वो गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ जिससे आखिरकार इस कौम को और इस कम्युनिटी को कोई फ़ायदा पहुँचे। मैं लाहौर चैम्बर का सदर भी रह चुका हूँ और इस माशरे में अपनी एक कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मुद्दा आपसे गुफ्तगू करने का ये है कि जो भी आगाही है वो आप तक पहुँच सके। मैं 3 ज़बानें जानता हूँ, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश, और आपके साथ हर ज़बान में मौके के मुनासबत से मैं गुफ्तगू करूँगा। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि आजकल बहुत से यूट्यूब दूसरे चैनल्स खुले हुए हैं, बहुत सी बातें हर टॉपिक पे हो रही हैं। मैं भी उन्हीं टॉपिक पे बात करूं जिससे माशरे को कोई फ़ायदा पहुंच सके और कोई हमारी बात सुन सके और जान सके। और मैं समझता हूं कि अगर कुछ लोग भी मेरी बातों पे एतबार करके और उन पे अपने आप को चलाने की कोशिश करेंगे तो माशरे में एक मुस्बत तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान अरसे दराज से कहते हैं कि जी बहरान का शिकार है और शायद सारों का ध्यान इक़्तिसादी बहरान की तरफ है, मगर मैं समझता हूँ कि इक़्तिसादी बहरान के साथ साथ एक इंटेलेक्चुअल बहरान भी है, एक विज़डम का बहरान भी है, एक सोच का बहरान भी है कि हम उस तरफ नहीं चाहते। हम समझते हैं कि करप्शन भी सिर्फ पैसे की करप्शन है, जबकि पैसे से ज़्यादा हमारी इंटेलेक्चुअल करप्शन है कि हम अपना काम, अपना वक्त उस तरह से ज़ाया कर देते हैं कि हम फिर उस तरह से तरक्की नहीं पा सकते। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे इस खित्ते में मैं समझता हूँ कि 6 बहुत बड़ी ताकतें हैं और 6 बड़े पेजेस हैं। दुनिया समझती है कि 2 क़ुव्वतें ही एक पेज पे हों, एक सफ़े पे हों तो तरक्की की मंजिलें तय की जा सकती हैं, मगर इस जदीद दौर में, जदीद नौ में, नौ ज़माने में अभी मेरे ख़्याल में 6 क़ुव्वतें ऐसी हैं कि जो जब तक एक पेज पे नहीं होंगी, तरक्की की वो जो रफ़्तार और वो जो मंज़र हम हासिल करना चाहते हैं वो शायद मुमकिन ना हो सके, और अगर मुमकिन हो भी तो बहुत सुस्त रफ़्तार होगी। उसमें सबसे पहली तो आपका पार्लियामेंट है, पार्लिमानी निज़ाम है इस मुल्क में। उसके बाद फिर आपकी फ़ौज आ जाती है, आपकी वो बहुत बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूशन है जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी है जो कि एक आम है, आपका एक बाजू है सारी हुकूमतों को संभालने का और काम करने का। और उसके बाद आपके पास कोर्ट्स आ जाते हैं, आपका अदालती निज़ाम है कि वो अगर एक पेज पे नहीं होगा तो मेरे ख़्याल में तरक्की की मंजिलें उस तरह से तय नहीं हो सकती। और उसके बाद बिज़नेस कम्युनिटी है, ट्रेडर्स हैं जो कि एक पेज पे होने चाहिए। और उसके बाद एंड में मैं मीडिया की बात करूँगा कि ये मीडिया एक ऐसा इस दौर में एक पिलर आ गया है कि ये भी एक पिलर ऑफ द सोसाइटी है। और ये 6 पिलर जो मैंने आपको बताए हैं इनका बहुत बहुत करीबी राब्ता है। नाज़रीन, अब ज़माना ऐसा नहीं रहा कि आप तन्हाई में, अलहदगी में, आइसोलेशन में कोई काम कर सके। दुनिया अब इतनी इंटरकनेक्टेड हो गई है कि ये कहना कि ग्लोबल विलेज हो गई है, शायद वो भी अब उससे भी आगे चली गई है कि आपका एक अमल कहीं होता है, पेट्रोल इंग्लैंड में ख़त्म होता है, 1 सेकंड में इत्तला यहाँ आ जाती है कि जी वहाँ भी पेट्रोल का इस वक्त बहरान हुआ है। और भी इस तरह की कोई भी ख़बर हो 1 सेकंड में दुनिया में फैल जाती है और हम सबको ख़बर हो जाती है। तो मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा इस वक्त पिलर बन चुका है और हमें उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये जो 6 मैंने आपको गिनवाए हैं, कुछ लोग मुझे तो ये भी कहते हैं कि इसमें मज़दूरों को भी ऐड करें, ठीक है जी, उसमें औरतों के हकूक़ को भी ऐड करें, मगर ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले कहा कि ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है, ये कोई भी चीज़ इन आइसोलेशन नहीं होगी। मेरे आइंदा की जो गुफ्तगू होगी, चूँकि आज मैं इब्तदाइये की बात कर रहा हूँ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, अपने टॉपिक्स थोड़े से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आइंदा के प्रोग्रामों में एक एक टॉपिक वो जो मैंने बोला है इन पे
سیر حاصل میں گفتگو کروں گا علیحدہ تاکہ ان کا آپس میں کنیکشن کیا ہے اور ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرا پروگرام، میری گفتگو جو میں آپ سے براہ راست کر رہا ہوں گا، آپ اس کو سنیں گے بھی، اور جب وقت آنے پہ جب ہمارے پروگرام کچھ چل جائیں گے تو ہم آپ سے اس کے اوپر فیڈ بیک بھی مانگیں گے، کیونکہ دیکھیے ہر ایک کی سوچ فرق ہے، ہر ایک انسان اپنی اپنی جگہ پہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہوتا ہے، مگر جب تک یہ مائنڈ سیٹ اکٹھا نہ کیا جائے، ایک جگہ پہ فوکس نہ کیا جائے، جو ہم ترقی اس ملک میں چاہتے ہیں وہ ناممکن ہے۔ میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ ترقی صرف پیسے کی یا عمارت کی ترقی نہیں ہے، ترقی وہی ہے کہ جہاں کہ آپ کا علم و دانش وہ ایک عمل میں کنورٹ ہو جائے اور آپ اس طرح سے ایک اچھے انسان کی طرح بسر کریں، کیونکہ دولت ایک حد تک بڑی ضروری ہے، مگر اس کے بعد اور اس کے آگے آپ کو ہمدردی، محبت، عزت اور کٹھے چلنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اور میں اس میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ جو آپ سے ہر ٹاپک پہ بات کی جائے گی، فلسفی سے لے کے ہسٹری، جیوگرفی، اور صوفیزم، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنی گفتگو میں پورا انوالوڈ رکھوں، تاکہ جو ہم انٹلیکچول اور مادی ترقی چاہتے ہیں یہ دونوں کٹھی گرو کریں، کیونکہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ایجادات میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، کچھ خود بنانے میں پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم وہ آدھا گلاس جو بھرا ہوا ہے دیکھیں گے، اور اس کے بعد وہ جو آدھا گلاس خالی ہے اس کو دیکھیں گے۔ صوفیہ کرام یہ کہتے ہیں کہ آدھا جو گلاس خالی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خالی ہونا چاہیے کہ آپ میں کیپیسٹی ہو ریسیو کرنے کی، تو آپ کا خالی ہونا ایک لحاظ سے اچھی بات ہے کہ یو آر ریسیپٹیو ٹو نیو آئیڈیاز اینڈ نیو تھنگس۔ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گفتگو کا اور اس پروگرام کا جو عنوان ہے ہم نے وہ رکھا ہے آرزوئے امید، کیونکہ جب تک ہمیں امید کی آرزو رہے گی ہم تک و دو کرتے رہیں گے، اور اس آرزو کو اور اس امید کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ مجھے اپنی قوم پہ بڑا بھروسہ ہے کہ یہ بڑی ریزیلینٹ اور بڑی طاقتور قوم ہے، اور اس پہ میں جان ایلیہ کا ایک شعر کہتے ہوئے یہ بات کو ختم کرتا ہوں کہ شوق سے ولولے طلب کر لے، جو نہ اب تک کیا وہ اب کر لے۔ اور آخر میں ایک مولانا روم کی کہاوت کہہ کے اپنی بات کی اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جو میری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ کسی کی پرواہ کر سکتا ہے، اور جب آپ دونوں ہاتھوں کی نوالے اپنے منہ میں ڈالیں گے اور ایک نوالا کسی کے منہ میں نہیں ڈالیں گے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ تو اسی کہاوت کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، میں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے انہی ٹاپکس کے اوپر جو میں نے آج 6 پیجز ڈکلیئر کیے ہیں کہ جن کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ان پہ گفتگو کروں گا، اور پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یہ جاری رہے گا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک آگاہی ہونی چاہیے سب کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔